हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। तो आज सकाळ मोर जमती सबुदिन परी तो पाठ पढ़ार स्टार्ट मु कर देइतिली कारण आर मासरे मो परीक्षा अच्छी से मते टिके सीरियस होकर पढ़ापढ़ी करने को पड़ुची। से सबुदिन पर सकाळ उठिकी मु पाठ पढ़ा मोर सारी देइतिली। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ार थिला तो से मोर पढ़ापढ़ी मु सारी देलेनी। तापर एबे चलतु हमरो गाधुआ पाधुआ काम सारदबा आ लंच पे प्रिपेयर हवा। तो मु गाधुआ पाधुआ सारदेकरी तो एठी टिके मैगी बनईकरी खाई नहीं। तो ये टिके मो अल्प मैगी बन नौची। तापर मोर चाहा पिया को इच्छा है जेहेतु वर्षा पाग होती तो से चाहा मु बनई देइची। तो आमर एपटे मैगी हो गलानी कारण आज एत जल्दी जल्दी काम मत सारे पड़ो कारण आज आम घर को गेस्ट आसबार अच्छा। तो मोर पीसी पुओ हरिका समस्ते आज आम घर को आसबार अच्छा से मत जल्दी जल्दी पाठ पढ़ा हरिका सारी देकरी एठी मत काम स्टार्ट करदेवा पड़ो कारण जेहेतु वर्षा होची से माने जल्दी ही घर को आसबे। तो एपटे मोर मैगी आ चाहा पूरा हो गलानी। तो खियापिया सार देकरी आम लंच काम लगी पड़ा। तो ये देखो सब रेडी। तो लंच पाई मोर आज नॉनवेज बनवार थिला गुरुवार हेले भी आज नॉनवेज बनवा को पड़ो कारण पुओ पिला माने नॉर्मल तो गुरुवार नॉनवेज समस्ते खाती। तो आमर भी मो भाई मैंने नॉनवेज खाती से मुझे आज चिकेन बनाऊँगी। तो ये 1 केजी पाखापाखि मो चिकेन नहीं आसी। तापर आलू पियाज मु सबू काटिकी पूरा रेडी कर नहीं चिकेन मसला काश्मीर लंका गुंड सब रेडी कर देइछि। बाटन अदा रसुण पेस्ट मु बनई देइछि। तापर आमर जेहेतु नॉर्मली चिकेनटा आमर चुली रे करा जाए से नॉनवेज आमर चुली रे हुए से मुझे चुली रे नॉनवेज करने पलि आसती कारण फास्ट नॉनवेजटा सारी देकर मुझे किचन को जाए आमर भेज आइटम सब करी कारण लेडीज सब जो मैंने भेज बनाब कारण नॉर्मल तो माने झील पिला माने आउ लेडीज जो मैंने अच्छा से मैंने खाती गुरुवार मु भी खाएनी गुरुवार नॉनवेज से एठी मो आगो चुली रे नॉनवेज करी तापर किचन में जाइए सब आमर भेज आइटम जहाँ सब अच्छी मुझे सब करी। तो चिकेन पाई मु तेल रे आलू भाजी देइथिली पियाज मध्य भाजी देइथिली। पियाज ब्राउन कलर हैला परे टिके मो अदा रसुण पेस्ट जो बाटिकी रखी ताकू पकई देइथिली। फुल चिकेन रो रेसिपी वीडियो मोर चैनल रे अच्छी आपण मैंने चाहिए जाइए देखिपारे नहले मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक मध्य देदेवी आपण निहाती भाव में चेक करें। तो ये आमर चिकेनटा कषापी मोर बाटनटा पूरा रेडी हो जाता देखो बाटनटा केते बढ़िया से रेडी हो जापर मु चिकेन सबुजाक जहाँ धोई धाईकि भल भाव रखी आमर चिकेनटा 1 केजी पाखापाखि थिला। तो से अनुसार मु बाटन देइथिली तापर बड़ 1 चामच लूण पकई देकरी चिकेन आमर भल भाव मु गोले गाले देइथिली जेमती आमर पियाज मसला आउ चिकेनटा भल भाव कषि हो। तो ये कलर बार्ड आज आसी तो आपको टे भल कि कषिले बहुत भल लगे से मुझे भल कि कषि कासी देती आलू पकई देती देखु तेल बाहरी गलानी। तो बढ़िया भाव में आहरी 5-10 मिनिट मु कषि नेबी ये 5 ରୁ 10 मिनिट जाए मु भल भाव में कषि सारापर टेस्ट माने करने को देती। तो मो भाई मैंने आसी पहुँच जाते तो टेस्ट करते से कहले बहुत टेस्टी है। तापर चिकेन कषा से दे सारापर मुझे पानी दे देइथिली चिकेन तरकारी रे पानी दे सरलापर आमर ए पानीटा फुटीगले आमर चिकेनटा भल भाव में पूरा रेडी हो। तो मु पानी फुटिकी छाड़देवी एठी। तापर सेपटे चिकेन कर सारापर मु कड़े को ओल्हे देकरी एपटे मु भात बसई देइथिली गैस रे। तो भातटा आमर हो गलानी। तापर एपटे मु कड़े टिके तेल पकईकरी फुटण पकई देइथिली डाली चंको करने आमर घरे जेते आइटम जहाँ भी हेले भी डालीटा कंपलसरी सबू आइटम रे आमर डालीटा हुए। तो से डालीटा मु छुंक कर। तो आपण मैंने भी अलग वीडियो रे मोर देखी तो कंपलसरी मोर लंच रे डालीटा पूरा निहाती भाव में करे।
କାରଣ ଡାଲିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲି ଛୁଙ୍କଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି କଖାରୁ ଡଙ୍କଟା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଖାରୁ ଡଙ୍କର ରାଇଟା ବନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। ତ କଖାରୁ ଡଙ୍କର ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୋର ସେୟାର କରିନେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକିରି ଦେଖିନେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏମିତି ବନେଇକିରି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଶାଗ ଖାଇଲେ। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଶାଗଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ଖାଇଥିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏମିତି ବାଟଣ ଦେଇକିରି ବନେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, ତ ଖଣ୍ଡେ କଅଁଳିଆ ଡଙ୍କ ଅଗରୁ କାଟିକିରି ଆଣିକିରି ବନେଇଥିଲି। ତ ଅଗ ଡଙ୍କଟା ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଆମର ଡଙ୍କଟାକୁ ମୁଁ ବାଟଣ ଦେଇକିରି ସବୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ କରିନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଖିଆପିଆ କାମ ସାରିଦେବା, କାରଣ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିବା ଭିତରେ ପାମ୍ପଡ଼ ହରିକା ଟିକେ ଛାଣି ନେବି, ସାଲାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସାରିଦେବା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାହାରି ଯିବେ ତାଙ୍କର କାମରେ। ତ ଆଗ ଖିଆପିଆ କାମଟା ସାରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକିରି ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲକି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ିଟା ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପକାଇ ନେବି। ପକୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ପକାଇନି, ଖାଲି ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆମର ପକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ପକାଇଲେ ଭଲକିରି ପକୁଡ଼ିଟା ଫୁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆଉ 2-4 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ 1ରୁ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକିରି ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ମଧ୍ୟ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାଟା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇ ନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏପଟେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଓଲଟାଲଟି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ପକୁଡ଼ିଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ କାଢ଼ି ନେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପକାଇଛି, ତ ତାପରେ ଥରେ ଥରେକି ସବୁ ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପକୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ